नमस्कार मु गतिकृष्ण महांत आपण मानक ओडिशा लाइव टीवी को स्वागत करुच्ची। वर्तमान आमे अच्छे मयूरभंज जिला अंतर्गत मोरडारे अच्छे। तेबे आम सहित अच्छा ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद राज्य सभापति श्रीजुक्त गदाधर मिश्र आसतु तांको सीधा सड़क साक्षात करवा एवं तांकर साक्षात्कार नेबा जो रही ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद किभली भाव में कार्यधारा चलती मयूरभंज रे तथा विभिन्न जगार किभली भाव में चलती सीधा सड़क तांको निकटरू सीधा सड़क जानिबा। सर आपको ओडिशा लाइव टीवी को स्वागत करुच्ची। नमस्कार प्रणाम आपण समस्त को मोर प्रणाम। जहा हो आज आपण मैंने गोटे सुजोग देइचंती ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद रे जानिया पई एवं ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद रो भविष्यत कार्यधारा कौन रहिबो लोकंकर विकास पई ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद कौन करिया पई चाहूची से विषय रे आपण जो जानिया पई चाहउचंती ता मु विस्तृत भाव रे आपण को कहिबे। तेबे आमे जानिबा पई चाहिबो किभली भाव में आपनकर जो ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद कार्य करुच्ची कौन कौन जगार कार्य करुच्ची किभली भाव में कार्य करुच्ची एवं भविष्यत रे तार कौन कार्यधारा रही से विषय टे जानिबा पई चाहिबो। ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद 1980 मसीहा जून मासरे रेजिस्ट्रेशन हला तापरे कार्यक्रम आरंभ हला आम मयूरभंज जिलार सुलियापदा ब्लॉक रो सेतले सर्वभारतीय स्तर जो आमर खेत मजदूर किसान परिषद थिला तार सभापति श्रीजुक्त हरिवल्लभ परिख सी आसिक सुलियापदारे प्रथम कार्यक्रम आरंभ कले जे लोकं को किमिदी बिना मूल्य रे न्याय दे हेबो। अनेक गरीब लोक अछंती जो माने धनी लोक मानकर शिकार हो जाउजंती तांकोठु जबरदखल कर दिया होची न्याय होची जमी जबरदखल कर न्याय होची तांकर संपत्ति साने पैसा पत्र खर्च करिगिरी कोर्ट रो सम्मुखीन हेबा पे सक्षम हो पारुनाहांती। तेणु प्रथम कार्यक्रम न्याय गला ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद रे लोकं को तांको घर पाखरे केमती न्याय प्रदान कराजिवो सेथिमे आमे वकील नियुक्त करिथिलु लोकं को न्याय प्रदान करुथुलु। किंतु किछि धनी लोक जो माने बहुत स्वार्थनेसी से माने या को विरोध कले तेणु आम न्याय को से माने मानि नेला ही जहा फल सेतेले जो प्राइम मिनिस्टर थिले माने इंदिरा गांधी सेतेले तांको आमे एई विषय जनईथिलु कारण सेतेले मिसेस गांधी आम संगठन रो चीफ पैट्रन थिले सी जेतेले उपलब्धि कले संगठन बा ऑल इंडिया खेत मजदूर किसान परिषद तार शाखा हिसाब रे ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद गरीब लोकों को न्याय देवाई जो प्रयास करुँच ताको समस्ते मानिया प्रस्तुत नुहति। तेणु सेतेले मान्य सुप्रीम कोर्टर मान्यवर चीफ जस्टिस पीएन भगवती थिले तेणु आमर माननीय प्रधानमंत्री पीएन भगवती को रिक्वेस्ट कले ताकू कोर्ट माध्यम रे बा अदालत माध्यम रे ताकू इम्प्लीमेंट करिकरी लोकों को न्याय दिया जाऊ। से ही दिन पाखरु कोर्ट माध्यम रे लोकों को न्याय प्रदान करा होची लोक अदालत माध्यम रे। तेणु यही लोक अदालत रो जन्म खेत मजदूर किसान परिषद रु आरंभ होइथिला एवं वर्तमान सुधा चलीची एवं लोक माने तार सुविधा उपभोग करुचंती। तेबे आपणकर जो संगठन नाम रही जो ओडिशा खेत मजदूर किसान परिषद तेबे एठारे आम जो नाम सहित जड़ित होइछि कृषक मानकर नाम एथिरे संपृक्त अछि संपर्क रही तेबे किभली भाव में कृषक मानकर समस्या समाधान करबा उपरे काम करूछि बा आउ कोन कोन समस्या उपरे समाधान उपरे यह कार्य करूछि से विषय जानिया पे चाहि। खेत मजदूर किसान परिषद एक कृषक संगठन जोठी कृषि श्रमिक पाखु आरंभ करी छोट छोट चाषी नाम मात्र चाषी समस्ते से अंतर्भुक्त हो पारे। अनेक समय देखा जाउछि कृषक माने
ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଥିରେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ ମଜଦୁର କିଷାନ ପରିଷଦ କୃଷକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ କେମିତି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ, ବର୍ଷ ସାରା କୃଷକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକା ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ଏଥିରେ ଯେମିତି କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତିକା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଜମିରୁ ବର୍ଷ ସାରା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋରଡାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆପଣ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସମାବେଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବା ମୋରଡା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ବା ମୋରଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ସେ ମୋରଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେଇପାରିନି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ମାନେ 2020 ପାଖରୁ ଇଏ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁରୁଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକରେ ଜମ୍ଭିରା ନଦୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଜମ୍ଭିରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ। ହଳଦିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରୁ କି କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି, ସେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜମ୍ଭିରା ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁରୁଡ଼ା ବ୍ଲକ, ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଏବଂ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାରି ଉପରେ 3ଟା ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜମ୍ଭିରାରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଇକରି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବା ଏଇ ମୋରଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ବା ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଆଇରନ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍,
खनिज संपद भरी रही। तेणु मयूरभंज जिले में आम प्रयास करुचु बृहत धरण गोटे इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा हो। से कारखाना प्रतिष्ठा करने आम आमर माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक एवं आम ओडिशा एवं नवीन ओडिशार अध्यक्ष श्रीजुक्त पांड्यान महोदय को आपण माध्यम आम अनुरोध करुचु मयूरभंज रे एक बृहत धरण शिल्प प्रतिष्ठा हो, इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा हो एवं से आम आमर प्रिय प्रधानमंत्री श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी जी को आम अनुरोध करुचु आपण माध्यम तथा मयूरभंज माटीर देश महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू अच्छी तांकरी आशीर्वाद आम भिक्षा करुचु मयूरभंज गोटे बृहत धरण इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा हो। ता साथे मयूरभंज रे एक रेल डबा कारखाना ता मध्य प्रतिष्ठा हो, जो थी कि हजार हजार संख्यार लोक मैंने चाकरी पाई परिवे, व्यवसाय क्षेत्र में से सुविधा पाई परिवे। सेथिपई रेल प्रकल्प केमती कार्यकारी हो पारिबो आमे तापई भी उद्यम जारी रखीचु। विशेषकर बांगीरपसी रायरंगपुर रेल कनेक्शन, बादामपाहाड़ केउझर रेल कनेक्शन, बारिपदारू खड़गपुर रेल कनेक्शन हेबा निहाती जरूरी हो पड़ुछि। रेल जोगाजोगर सुविधा नथिले कौनसी राज्य बा कौनसी जिला विकास करि परिबो नाही। तेणु मयूरभंजर विकास पई आमे शिल्प क्षेत्र में गुरुत्व दौचु जे मयूरभंज गोटे बृहत धरण इस्पात कारखाना प्रतिष्ठा हो, मयूरभंज गोटे रेल डबा तैयारी कारखाना प्रतिष्ठा हो, मुरुडा ठारे गोटे बृहत धरण कागज कल प्रतिष्ठा हो। कहीं मुरुडा, सुलियापदा, रासगोविंदपुर, बेतनटी यही सब अंचल सबाई घास प्रचुर परिमाण में उत्पादन होउछि, बाउंश प्रचुर परिमाण में उत्पादन होउछि। सी सब रॉ मेटेरियल्स को लेकिरी बृहत धरण जदि कागज कल प्रतिष्ठा हुए ताले मयूरभंजर लोक मैंने विशेष भाव में उपकृत हेबे। सेमानकर सबाई घास बाउंश जहाँकि से उत्पादन करुँच से उपयुक्त मूल्य पाइबे, तांकर आर्थिक अवस्था सुधरी जीवो। यही सब प्रकल्प आमे आमर माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक महोदय को एवं आम ओडिशा नवीन ओडिशार अध्यक्ष श्रीजुक्त VK पांड्यान महोदय को आपण माध्यम आमे विनम्र प्रार्थना करुछु मयूरभंजर विकास पई सी उपरोक्त शिल्प मान प्रतिष्ठा करिवारे सहयोग करंतु। आउ ओडिशार विकास रे मयूरभंज जिला को सामिल कले आमे बहुत माने विशेषकर मयूरभंजवासी तरफ मु कहिया जाऊँगी आमे कृतज्ञ ही रहिबो। मयूरभंज ओडिशार सबुठ बड़ जिला जो थी कि 26टा ब्लॉक अच्छी। ओडिशा रे गरीब लोकों संख्या बहुत बेसी, आदिवासी संख्या भी बहुत बेसी, किंतु तांकर आर्थिक विकास हो पारुना जेहेतु मयूरभंज कौन शिल्प नाही। तेणु चाषर विकास सहित कृषि विकास सहित आमे मयूरभंज शिल्पर विकास केमिति हो पारिबो सेथिपई आमे आम प्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को अनुरोध करुछु आपन माध्यम रे एवं श्रीजुक्त पांड्यान महोदय को आमे अनुरोध करुछु उपरोक्त शिल्प गुड़ी प्रतिष्ठा हेले रेल लाइन संजयीकरण जदि भी हुए रेल लाइन विकास हेले जिलार विकास संभव हो पारिबो। तेबे आपण जो विषय वस्तु उपरे कहले जो विषय गुड़िक कहले जो समस्या गुड़िक कहले बा जो विभिन्न प्रकल्प गुड़िक कहले तेबे ये सब प्रकल्प पूर्वर कौन यह संभव हो पार नथंता एगुड़िक प्रतिष्ठा हो पार नथंता बा कहीं एगुड़िक वर्तमान सुधा हो पारि नाही सी विषय आपण निकटरू किछ जानिया ए विषय हुए तो आम लोक प्रतिनिधि दुर्बल प्रतिनिधित्व जोगु प्राय संभव हो पारे नाही
କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଯେତେ ଦିନରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ସେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସିଏ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିକାଶର ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେ ବିକାଶରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ସେମାନେ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ବେକାରୀ ମୁକ୍ତ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ କରିବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶରେ ସିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତଥା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବୃହତ୍ ଧରଣର କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ରେଳ ଲାଇନ୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ରେଳ ଡବା କାରଖାନା, ବୃହତ୍ କାଗଜ କଳ, ବୃହତ୍ ରେଶମ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ନୂଆକରି ବାରିପଦାରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ କଲିକତା ମାର୍କେଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିକିରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନ ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଧାରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି? ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କାରଣ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବେକାରୀ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିକାଶ ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବୃହତ୍ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଯେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜମ୍ଭିରାଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଧରଣର ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁରୁଡ଼ା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସେଇଭଳିଆ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଯେଉଁଠି କାତରା ନଦୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପାଖରେ ମିଶିଛି, ତାର ତଳ ଭାଗରେ ଯଦି ବୃହତ୍ ଧରଣର ବ୍ୟାରେଜ୍ କରାଯାଏ
ताहले अंततः बारिपदा को बन्या दाउरू रक्षा करने संगे संगे तल अंचल को जलसेचन व्यवस्था करी कृषक मानकर आर्थिक सुविधा करा जाई परियो। मयूरभंजर जीवन धारा बा जीवन रेखा कहले बुढ़ाबलंग नदी को साधारणतः आम समस्ते बुझु। तेणु लोकंकर विकास पाई मयूरभंज चाषी भाई मानकर विकास पाई बुढ़ाबलंग नदी रे जोठी कातरा नदी बुढ़ाबलंग मिशिची कुलियणा पाखरे सेठी गोटे बृहत धरण बैरेज निर्माण करने निहाती आवश्यक होउछि एवं सेइथिरु जो केनाल जीवो सेई केनाल माध्यम रे सबु लोकंकर माने अंततः खाली बारिपदा नुहे बड़साई बालेश्वर पर्यंत लोक मानकर जलसेचन व्यवस्था हो पार समस्ते कृषि क्षेत्र में स्वावलंबी हेबे वर्ष सारा से निज जमीरू फसल उत्पादन करिके निजर आर्थिक विकास करें। आमे प्रयास करुचु मयूरभंजर प्रत्येक चाषी परिवार उन्नत चाष करी वर्ष सारा चाष करी तांको जमीरू से तांकर आर्थिक विकास करंतु। मयूरभंज गोटे विकसित जिला भाव में प्रतिष्ठित हो एवं मयूरभंज दादन श्रमिक मुक्त हो, मयूरभंज दारिद्र्य मुक्त हो, बेकारी मुक्त हो, मयूरभंज कौन भी लोक दादन खटिया अन्य राज्य को न जातु कहीं यह आमर सम्मान विषय आमर स्वाभिमान विषय आम जिला को अन्य माने एक श्रमिक जिला भाव में देखुंट किंतु एक्चुअली प्रकृत रे से नुहे आमर विकास धारा रे किछि गोटे बाधा सृष्टि हो जाउछि जहाँ फल शिल्प विकास आदौ हो पारुनी जलसेचन विकास हो पारुना। जलसेचन क्षेत्र में आमे माने सरकार आशीर्वाद जदिओ अच्छी सरकार जदिओ श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक आम प्रिय मुख्यमंत्री जदिओ कोटी कोटी टंका वर्ष रे खर्च करुचंती तथापि आशानुरूपे प्रगति मयूरभंज जिले में हो पारुना कारण शिल्प प्रतिष्ठार सुविधा नहीं, शिल्पर सुविधा नहीं, इरिगेशन सुविधा नहीं, जहाँ भी अच्छी ताहा ना को मात्र। तेबे आपण जो भली भाव में जो नेतृत्व नेबापाई मध्य जदि सुजोग मिले राजनीतिक क्षेत्र को मध्य आसीबापाई आपण प्रस्तुत अछंती तेबे मोटामोटी भाव में कौ जगारू आपण राजनीतिक नेतृत्व नेबापाई बा निर्वाचन रे लड़ी गोटे राजनेता है विधानसभा को जीवा बा सेठारे जाई सरकार रे शामिल हेबा एवं समस्या को उपस्थापन करबा एवं समाधान करबा पई प्रयास करबा तेबे कौ जगह को कर्मक्षेत्र भाव में राजनीतिक कर्मक्षेत्र भाव में बाछिबे से विषय जाने चाहिए। मयूरभंज रे आगे 9टा निर्वाचन मंडली ता मध्य गोटे हूँ साधारण वर्गों पर सेटा हूँ मुरुडा निर्वाचन मंडली। तेणु मुरुडा निर्वाचन मंडली छड़ा अन्य निर्वाचन मंडली नहीं जहाँकि राजनैतिक कर्मक्षेत्र करहब। तेणु मु आशा करुँची जदि आम माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को आशीर्वाद रहे एवं सी जदि से सुजोग दियंती ताहले मुरुडा निर्वाचन मंडली मु लोकप्रतिनिधि हिसाब से छिड़ा ही लोकंकर सेवा करने मु प्रस्तुत कहीं मु बीजेडी दल प्रति निजको समर्पित कर सारी एवं लोकों सेवा पाई मु निजको समर्पित कर सारी। तेणु तेणु लोकंकर कल्याण छड़ा मोर अन्य किसी उद्देश्य नहीं बा मु चाहूँगी दिन राति परिश्रम करी माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक एवं आम ओडिशा नवीन ओडिशार चेयरमैन श्रीजुक्त VK पांड्यान आशीर्वाद रे जदि सुजोग मिले लोकंकर सेवा करने ताले श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक आशीर्वाद तथा मान्यवर श्रीजुक्त VK पांड्यान आशीर्वाद मु भिक्षा करुछि। मयूरभंज रे गोटे IIT कॉलेज एवं गोटे IIM कॉलेज प्रतिष्ठा हबार आवश्यकता रही।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये दुईटी कॉलेज प्रतिष्ठा हबार आवश्यकता रही कहीं आम जिलार बा आम पड़ोसी जिलार पिला माने शिक्षा क्षेत्र में विकास पाई बाहर को जाई पारु नाहंती। जदि शिक्षा क्षेत्र में विकास पाई मयूरभंज गोटे आईआईटी कॉलेज प्रतिष्ठा हुए एवं गोटे आईआईएम कॉलेज रो प्रतिष्ठा हुए ताले शिक्षा क्षेत्र में मयूरभंज बहुत आगे पार बोली आम विश्वास करुचे। से भाया स्वास्थ्य क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज है रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज मयूरभंज जो प्रतिष्ठा है निश्चित भाव स्वागत योग्य पदक्षेप। माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद रे जो मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा से कॉलेज रो समस्त विभाग रे मास्टर डिग्री पर्यंत क्लास सब रखा जाऊ कोर्स सब रखा जाऊ मास्टर डिग्री पर्यंत। सेमिति मयूरभंज जिले में एक बृहत धरण कैंसर हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हबार आवश्यकता रही। तेणु आपण माध्यम रे आमे आमर माननीय प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक को पुणी अनुरोध करुछु मयूरभंज जिलार शिक्षा विकास क्षेत्र में मयूरभंज को सी गोटे आईआईटी कॉलेज प्रदान करंतु एवं गोटे आईआईएम कॉलेज प्रदान करंतु एवं जहा द्वारा मयूरभंज जिलार शिक्षा क्षेत्र में आमर युवक युवती माने बा युवपीढ़ी माने शिक्षा क्षेत्र में सब प्रकार सुविधा लाभ करें। स्वास्थ्य क्षेत्र में जदि गोटे बृहत धरण कैंसर हॉस्पिटल हुए ताले अनेक रोगी जो मानकर आर्थिक दुरावस्था पाई से माने बाहर को जाकर निजर चिकित्सा करि पारु नाहंती से माने निजर चिकित्सा करी सुस्थ हो पारिबे एवं एक सुस्थ समाज गठन करिवारे सहायक हब। एथिपाई आमे आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एवं आम ओडिशा नवीन ओडिशार चेयरमैन श्रीयुक्त VK पांड्यान को आमे विनम्र अनुरोध करुछु आमर यही अनुरोध को रक्षा करी मयूरभंज रे उपरोक्त कॉलेज मान प्रतिष्ठा कले आमे तांको पाखरे कृतज्ञ हो रहिबु। चाषर विकास पाई केवल जंभीरा नदी गोटे बृहत धरण बैरेज निर्माण हेले लोक माने तांकर चाष सुविधा पाई सब प्रकार सुविधा पाइबे। ता साथरे जंभीरा नदी पाखरे से मुरुडारे आ गोटे मुरुडी नदी अच्छी मुरुडी नदी रे वर्षा दिन रे प्रचुर पानी आसे एवं सेथिरे जदि गोटे बैरेज करा जाए ताले से बैरेज रु केनाल माध्यम रे मुरुडा एवं रासगोविंदपुर ब्लॉक रो बहुत चाषी को जमी को पानी जाई जलसेचन व्यवस्था हो पार। तेणु रासगोविंदपुर ब्लॉक रे जो जंभीरा नदी अच्छी जंभीरा नदी रे गोटे बैरेज हवा साथे मुरुडी नदी रे गोटे बैरेज करी केनाल माध्यम रे जलसेचन व्यवस्था कले लोक माने बहुत उपकृत हेबे एवं वर्ष सारा सेमाने तांको जमी रे फसल उत्पादन करिया पई सक्षम हो पारिबे जहाँ फल तांकर आर्थिक विकास संभव हो। शिल्प क्षेत्र रे मु आपण मानकु जहाँ कहली ता सहित आ गोटे जिनस कहवाई चाहूँगी बारिपदा स्पिनिंग मिल आमर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिष्ठित होता बहुत दिन धरिक चली प्राय से 2000 रु 2500 लोक कर्म क्षेत्र में निजुक्ति पाई किंतु दुखर विषय सी कहीं बंद हो रही बहुत दिन धरिक जानी होनी पुणी माननीय मुख्यमंत्री को आशीर्वाद आम चाहूँ सी बारिपदा स्पिनिंग मिल
ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଖୋଲୁ, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରି ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ବି କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ବାରିପଦା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତା ସାଥିରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ମାଟିର ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ବୃହତ୍ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ସାଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରେଳ ଡବା ତିଆରି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ରେଳ ଲାଇନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବାଦାମପାହାଡ଼ରୁ କେଉଁଝର, ବାରିପଦାରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ପୁରୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଛି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବା ସାଥିରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ଏଥିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିକାଶରେ ନିଜର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମାନଚିତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଆମେ ନିଜେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ଏମିତିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଝିଅ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁହାରି ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ
ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମୋରଡ଼ାଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତମଜଦୁର କିଷାନ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଟିଭି।